Bwajibate ne be mbulo bwakado ninga boni sebenye sebe menu kama ku Delta News bwajibate ka do sebeni keba atwa de ko Mori Bafin Kamara Mori Bafin go aku wuli ka joni jetemine buloka anga jamana ministry mimbe anga jamana ni jamana were chetama e ka don abora gundo jugu baka min labena France fe janva do kanyeshi jamana ma sabula e ka do wuli ka jom min ngera kosen na bamanju fe kanyeshi menaka na laminima e ka do baju adona wajibate sabula min ye sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛ ye i b'a ye k'a fɔ Faransikaaw de bɛ ko in du la i k'a dɔn siga ko nin du la a b'o sɛbɛ kɔrɔfɔ o tuma jalaki a b'o bɔ k'o bin i k'a dɔn awa Chine ambassadeur a y'o ladɔnniya o yɛrɛ ma bɔ sabula min ɲɛjɛna ni jamanabaw ka tɔnba n'o ye Nations Unies a ye kunnafoni da olu tulo kan u ka kɛ sɛrɛ ye Faransi a y'u ladɔnniya u ka lasigiden min b'an fɛ yan k'a ladɔnniya ni ka ɲɛfɔli k'a ye a ko ayiwa min ye Bamanjuw ka wulikajɔ ye a dɔnna Mali bɛ a sɛrɛya k'a fɔ u ka avion dɔ bɛ yen u ka pankuru dɔ bɛ yen 3 heures du matin o de nana marifaw i k'a dɔn ani muguw filifili Bamanjuw ka yɔrɔ la quoi u ka marifa caman d'u ma u ma dan u ma u seginna tuguni min ye kunnafoni ye ka kunnafoni ta sabula kunnafoni di mina minnu bɛ yen n'o bɛ dogodogo ni dogo kunnafoni ɲini Faransi y'o fana kɛ Mali kɔnɔ ka ɲɛsin i k'a dɔn Bamanjuw ma a bɛ taa nin sira fɛ nin sira in man ɲi jama faralen bɛ ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ in na u ka sɔrɔsiw bɛ nin yɔrɔ in na i k'a dɔn Faransi kɛra sababu ye ka nin kunnafoni bɛɛ lajɛlen jɛnsɛn Ablaye Diop a y'a jira k'a fɔ min ye nin kɛwale jugu ni nin janfa min ni Faransi b'a la o tuma Nations Unies mɔgɔw ka kɛ sɛrɛ ye Chinois ka masakɛ ka kɛ sɛrɛ ye nin wulikajɔ ni nin janfa min sirilen bɛ Faransi fɛ ka ɲɛsin Mali ma a ko dɔnna sabula u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ min kɔni ye awɔ misali mu tɛgɛ dalen don ka i k'a dɔn ayiwa min ye hakilinaw ye a bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ tubabuw ka nin janfa in na o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn u b'a sɛbɛntiya fana sɛbɛntiyali min ni o ye Ibrahima Agababa o ye ayiwa ani Abu Taha ninnu bɛɛ lajɛlen ye ayiwa janfanti jɛrɛjɛkuluw ka ɲɛmaaba ye u ka hélicoptère nana nin cɛ fila ta maa t'a dɔn u taara yɔrɔ min o kɔni hali maa min tɛ ayiwa misiw min yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn jifilen tɛ yen sɛbɛnnikɛla ko min ye tubabuw ka nin janfa ye i k'a dɔn a kuma fɔ ka n'a bila sisan sɛbɛnnikɛla ko olu ma kibaruya wɛrɛ mɛn tubabuw k'a fɔ nkalon don walima tiɲɛ don nka siga kɔni tɛ min na min ye ayiwa ministre Diop ye Diop y'a jira k'a fɔ Mali a se kun b'an ye ka mugu ci avion in na sanfɛ u k'o de ma ko ayiwa o se kun b'an ye sabula n'i ye jamana sariyabolo ni jɛnsɛgɛ naani sariyabolo ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ légitime défense sariya cɛtigɛden min n'o bɛ bɛnkanw ko fɔ article 51 charte des Nations Unies ni maa taara baga i ma i bɛ wulikajɔ boloda k'i disi da la Mali tun bɛ se ka mugu ci nka a ma kɛ ka da min kan Ablaye Diop ko i k'a dɔn a y'o sɛbɛn a ka lɛtiri kɔnɔ o ma kɛ ka da kun min kan o de ye jɛnsɛn ni mɔgɔw ka bɔ a kalama k'a dɔn k'a fɔ bi nana k'an k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ tubabuw fɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Delta News kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a tuma ne bɛ n tigɛ don joona la foudre sɛbɛnnikɛla min ye BT ye a y'a jira k'a fɔ Mali ale b'a ka cɛfarinya la kabini bi tɛ a ko Mali masakɛ fɔlɔ n'o ye président Modibo Keyita ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma k'a ye nanzaraw gɛn ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ janvier kalo dɔ tile 20 san 1961 an b'o san 61 na sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye colonel Assimi Goïta n'ale kɔni wulila nin waati laban na ni ka sen na Modibo Keyita sen naani na ko ti bali maa la sabu kabini Ala ye jamana in da jamana in ye cɛfarin jamana ye jamana in a t'a kɔfilɛ abada jamana in b'a da kan bolo sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara min ye président Modibo Keyita ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ n'i ye Faransi lajɛ Faransi kɔni ye an ka jamanaw tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ an bɛɛ lajɛlen kɔni tun ye kelen ye anw farafinw jan ko e tigɛ di ɲɔgɔnma baara dɔ tun bɛ Mali ni Sénégal cɛ n'o ye fédération ye karamɔgɔ daba tunkara i b'a ye k'a fɔ jamana in bɛɛ lajɛlen tun ye kelen ye nka Faransi kɔni nana mɛtiri da ni k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na o kelen waati min na Faransi kɔni y'a ka hakilina jugu ta ni k'o bila ni ɲɔgɔn cɛ k'an furuku ni k'an bila ɲɔgɔn na ni k'u ka hakilina jugu ta k'o bila an ka jamanaw kɔnɔ u ka nafa n'u ka tɔnɔ kama sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Modibo Keyita ye ale ni Faransi ma se ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔ abada a ko n'i ye Irisiw lajɛ Modibo kɔni y'a ka hakilinaw ta ka da Irisiw kan kɛlɛ ni u ka dɛmɛ lakana baara la Mali kɛlɛkɛcogo ka formation an ka kɛlɛkɛminɛnw
sisan Modibo y'a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen ko la a kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ye mun fɔ a ko min ye Modibo ye ale tile banna nka Mali ale b'a nɔ na min kɔni Mali Ala ye masakɛ dɔ di Mali ma bi karamɔgɔ Daba Tunkara o fana y'a yira k'a fɔ Modibo y'a bila dakɔrɔ min na ale b'a ta o da la sɛbɛnnikɛla ko colonel Asimi Goïta a tɛ siran a tɛ yigiyigi karamɔgɔ Daba Tunkara a ja minɛ bɛn kɛlɛnw a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye Faransi ye u bolo ja yira u bɛ ka juguya mun ta k'anw sɛgɛrɛ u bɛ ka bɛnbɛnbɛn mun ta k'anw sɛgɛrɛ karamɔgɔ Daba Tunkara u mɛnna kan sa dɛ sabu nin y'a san 9 ye ka Mali buruja nka min ye Faransi ye a dɔnna ka ban a ko Irisiw olu ka kɛlɛkɛcɛw karamɔgɔ Daba Tunkara min ye colonel Asimi Goïta ye a ye hakilina ta ni k'olu sɛgɛrɛ Faransi y'a yira k'a fɔ olu ni Irisiw tɛna se ka baara kɛ kɛnɛ kelen kan o tuma olu b'u kɔ kɛ bɔ ye min ye Faransi ye karamɔgɔ Daba Tunkara a y'a yira k'a fɔ ale bi taa n'i y'a lajɛ a ka kɛlɛkɛcɛ labanw olu ye Mali dugukolo bila utukalo tile 15 n'o bɛnna ntɛnɛn tɛmɛnen ma maa bɛ se k'a fɔ sa Modibo y'u gɛn don min na ani colonel Asimi y'u gɛn don min na san 60 ani san 1 sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara ko jɔnni bɛ se ka da nin na Faransi ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ Mali kɔnɔ n'o ye opération Barkhane ye maa 5000 Kasikebilen maa 100 Mali gɛlɛya don o don dɔ de bɛ ko ka fara kan mun ni mun de bɛ n'u dɛsɛ bɛ ka kɛlɛ ban Mali kɔnɔ dɛ jɔn ni jɔn de ye kɛlɛkɛla ye a ko n'i y'a lajɛ janfan ale de bɛ ko in kɔrɔ kosɛbɛ a ko colonel Asimi Goïta ko ni Faransi taara ka bɔ jamana in kɔnɔ don o don karamɔgɔ Daba Tunkara Ala ye min latigɛ an ka jamana ye an yɛrɛ n'an jɔ n'o ye o bɛ kɛ an tɛ sa dɛ sɛbɛnnikɛla ko san 9 o tɛ tile 9 ye san 9 karamɔgɔ Daba Tunkara ni k'an ka jamana bilisa ɲagami a ko min kɔni Faransi ko kuma kɔni o banna Mali kɔnɔ o tuma n'u sigi k'an lajɛ sa Ala ye min latigɛ an ye karamɔgɔ Daba Tunkara o bɛ kɛ dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la foudre kɔnɔ EBT ale ka sɛbɛnni don Wajibi tɛ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la lettre du peuple o don jamanadenw ka batagi wajibi tɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ min ye yɛrɛ ta ye o tɛ bɔ da kelen na an bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye wajibi tɛ ngo n'a ta bɛɛ maa minnu ka suma ani daanajuguya wale o bɛ maa minnu bolo u nasiw ko an na wajibi tɛ yɛrɛjɛkulu min ni bolokɔni ɲɛsinnen don a ma min kan ka wotew labɛn wote min awa n'a kan ka kɛ jamana in kɔnɔ wa sɔɔni wajibi tɛ i k'a dɔn minisiriso min n'a wakili jɔlen don baaraw la o ɲɛmaa de ye colonel Mayiga ye colonel Ablaye Mayiga a kamana gannen don wajibi tɛ ka sababu kɛ mun ye bɛnkanw ani sɛbɛnfura minnu kɛra jamana yɛrɛ ɲɛtaa sabatili la ani jamana bɛnkan sɛbɛnw ani hakili ɲumanw na wajibi tɛ i k'a dɔn awa bolofara min n'u kan ka jamana votew labɛn maa minnu ka kuma ka ca maa minnu bɛ yen ni bɛnsɛnkɔnɔya b'u la politikimaw wajibi tɛ i k'a dɔn olu kɔni min ɲini ka su de ko a na sabula i k'a dɔn kuma bɛɛ fɔra ɲɔgɔnyew senfɛ u ka maa 4 di bɛn kelen don de ka sariya sɛbɛnw na i k'a dɔn politikitɔnw bɛ maa 4 di n'i dun ye politikitɔn ta k'a lajɛ bi politikitɔn 200 maa 4 in bɛ bɔ jɛkulu jumɛn in na maa 4 jumɛn in bɛ kɛ i k'a dɔn awa politikitɔnw ka awa nɔnabila ye dɛsɛ kelen don ka dɛsɛ kelen don o de la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ a n'a kɔrɔmatigɛli n'a kuma bana mininen politikimaw b'o de kan k'o kɛ a ko sabula jamana bi danga min na n'a kɛr'u kɔ kuma tɛ ban n'u ma don a la wajibi tɛ i k'a dɔn don o don o natigɛli kuma ta k'a lajɛ ko bilalen filɛ u kɔrɔ a ye bɛn n'a bɛnna maa min ni maa min kan a bɛnna cogo o cogo o maa 4 olu bɛ ta ka fara jɛkulu kan sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn ko kɛbaliya min kɔni ye jamana yɛrɛ ye colonel Ablaye Mayiga ni su tɛna ko a na ko wɛrɛ kɛ sabula ale tun y'a ɲini min kɔni ye ayiwa i k'a dɔn ayiwa tali ye tali in ka kɛ gɛrijɛgɛko ye ni o kɛra o mana taa bin maa min ni maa min kan o ka kan hali o min fana fɔra aw dɛsɛlen don ka maa ko fɔ tɔnjɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko kodɛm wajibi tɛ k'a dɔn o ɲɛmaaso in ŋunuŋunu kuma ta nin bɛ kɛ cogo min na a tɛ kɛ ten e dun b'a fɛ a ka kɛ cogo jumɛn a ko sabula article 7 min ye loi électorale n'i y'o ta k'o lajɛ o ye fɛn min ni fɛn min fɔ a y'o sarada wajibi tɛ k'o kan ka dilan cogo min na nka bɛn kelen don min nka a ye maa 4 sugandi a bɛɛ n'a k'a bɛɛ bɔra tɔn kelen na o walima a y'a ta tɔnw bɛ cogo min na a y'a ta o cogo la o o nin bɛɛ dama ka kan aw kɔni ka maa 4 di n'a dɛsɛlen don wajibi tɛ i k'a dɔn o kuma a bɛ dilan cogo min na namara tɛ min na bingani tɛ min na wajibi tɛ i k'a dɔn colonel kɔni a y'o de jateminɛ a ko n'o tɛ min wele don sariya bolo la jamanakuntigi yɛrɛ wajibi tɛ i k'a dɔn o kan ka maa 7 sugandi o tɛmɛnen kɔfɛ min ye premier ministre o kan ka maa 1 sugandi
maa fila i k'a dɔn o kan ka bɔ ayiwa jamana ɲɛmaaso n'o organe législatif o kan ka maa fila sugandi maa kelen o kan ka taa ayiwa haut conseil des collectivités la maa kelen i k'a dɔn président du conseil économique et social o kan ka maa sugandi o jabate nin damanda de fɔlen don a tɔ maa naani kan ka bɔ politique tɔnw na politique tɔnw de kan k'o sugandi nka na aw yɛrɛ dɛsɛra ka bɛn maa kelen kan n'aw dɛsɛra ka bɛn o jabate o kuma an jɔlen bi to an nɔ na wa sɛbɛnnikɛlaw ko kuma tɛ politique tɔnw kɔni b'u sɔn kuma bana mininen ani kuma jɛngɛnen na je retiens min ye loi électorale don o don min fɔra n'a dɛsɛlen don k'o kɛ o kuma baara bi jɔ ko sabula aw dɛsɛlen don k'o kɛ wa abada o kuma tɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don nin na ko bi o jabate i k'a dɔn jamana i k'a dɔn awa jɛkulu min n'u k'a ma ko EJ ni o de bɛ ayiwa jamana ayiwa vote minnu kan ka kɛ présidentsigi wo député vote wo vote fɛn o fɛn kan ka kɛ u kan ka taa san 7 baara kama o jabate n'o dafara u bɛ bɔ yen maa wɛrɛ bɛ na sɛbɛnnikɛla ko n'u dɛsɛlen don ayiwa ka bɛn ko la politique tɔn 200 o jabate i k'a dɔn taayɔrɔ tɛ nayɔrɔ tɛ o tuma a bɛ ɲɛ cogo min na jamana ɲɛmaaso n'o kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ lettre du peuple kɔnɔ jamanadenw ka bataki karamɔgɔ daba tungura ne bɛ n tigɛ don joona info matin sɔgɔmada la kunnafoni sɛbɛnnikɛla n'o ye Saba Balo ko karamɔgɔ daba tungura ni dɔw bɛ ka su kɔnɔ malikura ko la dɔw kɛlen don ka kɛnɛ furan k'a jɛ a ko an ka taa Bankɔni Jɛngɛnɛbugu la karamɔgɔ daba tungura min ye opérateur économique dɔ ye sɔrɔ busonba belebele don karamɔgɔ daba tungura ale kɔni ye ŋaniya ɲuman ta ne ka sigidalamaw sɛgɛrɛ ni k'u sen bɔ ji la sɛbɛnnikɛla ko jamana marabaaw colonel Asimi Goïta Mali transition ɲɛma a dayɛlɛ ko 10 an ka jɛ an ka kɛ kelen ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali kura ko hakilina ka se ka sabati maa kelen tɛ se k'o kɛ kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Bankɔni Jɛngɛnɛbugu ni ka bɔ yen ka taa farada la karamɔgɔ daba tungura npɔn dɔ tun bɛ npɔn in kɔni a karila a karilen min ye sigidalamaw ye tɛmɛtɛmɛli barika ka bɔ a fɛ jango samiya kɔnɔna ye karamɔgɔ daba tungura maaw bɛ munumunu jan de kɛ minnu yɛrɛ bɛ n'olu b'u ɲɔri f'olu sen ka don ji la a ma dabɔ kama sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye sigidala denmisɛnw ye olu y'a yira k'a fɔ olu ye tɔn sigi u ka sigida ka ɲɛta sabatili kama karamɔgɔ daba tungura janko bolo di ɲɔgɔnmaya ani sigida bɛ se ka yiriwa o bɛ se ka sɛmɛntiya cogo min na u y'a yira k'a fɔ u tɛn'u sigi ka lajɛli kɛ sabu jamana masakɛ yɛrɛ de ko o tuma k'an ka jɛ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka malikura jɔ malikura tɛ jɔ k'an to dude kunna a tɛ jɔ k'an to daga sunɔgɔ la maa o maa seko ye min ye i bɛ se k'o k'i ka jamana ye malikura ko hakilina filɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko denmisɛnw kɔni ye sɛbɛnfura labɛn k'a yira k'a fɔ u ka cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw denmisɛnw tatɔla lakɔliso la musow tatɔla nasan jɔfiyɛ la u sen bɛ don ji la karamɔgɔ daba tungura walima u bɛ taa munumunu fo yɔrɔ jan u tɛna se k'u sigi k'o lajɛ u bɛ sigida o lasegin kɔfɛ u ye sɛbɛnfura kɛ ni k'a bila ka taa minisiriso caman ka tabali kan u k'u kɔfilɛ Bankɔni na sɛbɛnnikɛla ko a ko taama bɔ sisima bɔ denmisɛnw ko jamana ɲɛmaa minnu kan ka se ka dugudenw hakilinaw ta ni ka se ka baara k'a bolo da sigida kɔnɔna la n'olu y'u kɔ don u ka kɛta la o tuma hali bi olu t'u sigi k'u bolo don sen kan o tuma min ye dugu a nafolotigiw ye maa minnu bɛ ni hinɛ ani makari b'u dusukun na karamɔgɔ daba tungura u y'u ɲɛsin o dɔ ma n'o ye Madu Jara ye Madu Jara sigidalama don karamɔgɔ daba tungura min ye sɔrɔ bosonba don denmisɛnw taara kuma ta k'a sɛgɛrɛ don min na a ko n tɛ miiri ko ye taa ni ka segin t'a la a ye min fɔ n ye a y'aw ka kɛta kɛ ne fana ka kɛta ye min ye a ye min ta k'an sɛgɛrɛ n sɔnna n'a ye n jɛnna n'a ye wa baara a bɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Madu Jara ye ale kɔni y'a laye joona joona ni ka entreprise ko data ka se k'o bila baara la karamɔgɔ daba tungura o ka se ka étude kɛ joona min ye nafolo min ka ɲi ka don pɔn in na sabu pɔn in kɔni ale tiɲɛna ka ban ni ka pɔn kura kɔni k'o dilan ka di sigidalamaw ma fufalaki ala jati kama min kɔni ye o entreprise karamɔgɔ daba tungura n'o ye groupe Megetan ye o ɲɛmaa fana ye maa min ye o de ye Zan Jara ye Zan Jara ale ka baara ye pɔn dilan forage ka taa bila sirabaw la ale kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin tɛna kɛ ko mɛnta ye min kɔni étude kelen ko ka ban nafolo min kan ka don a la a y'a ta ni ka Madu Jara sɛgɛrɛ CFA wari miliyɔn 23 a ko sigida yiriwaliko la k'o tɛ foyi ye a jo
wari filɛ nin ye o tuma min ye entreprise ye a ko in kana balo yɔrɔ joona a y'a daminɛ joona joona sɛbɛnnikɛla ko min ye juin kalo tile 11 ye baaraw nun donna min kɔni ye sibiri tɛmɛnen ye karamɔgɔ Dabatungara i b'a ye k'a fɔ baara a banna urban kɔni a tigɛra min ye dugutigi fɛ karamɔgɔ Dabatungara a kɛra nisɔndiya belebeleba ye Bankɔni dugutigiw musow ka tɔn denmisɛnw ka tɔn maa si ma to kɔ min ye diinɛ ɲɛmaw ye karamɔgɔ Dabatungara u ye duwawu ta ni ka nin baara in kɛba sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ a ye maaw sen bɔ ji la a ye maaw nimisi wasa o tuma nana ni lafiya maaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw yɛrɛ kɔni t'ulu bolo o de ye duwawu don ye o tuma Ala k'a sara a ka baara la Ala k'i sara karamɔgɔ Dabatungara n'i y'a digile maa min na i ma ɲuman kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Saba Balo ye a ko min kɔni ye nin pɔn ye yaasa a ka se ka tɔbɔtɔ k'a ɲɛ a kana tiɲɛ bilen min kɔni maire ale ka nɔrɔbila min tun bɛ yen n'o ye Dawuda Senpara ye ale ko pɔnkɔrɔ min tiɲɛna k'a ma tiɲɛ dɔwɛrɛ la dɛ ɲama minnu tun bɛ pɔn in jukɔrɔ ni sigidalamaw bɛ to ka tasuma don o la dɛ o tuma k'o de ye pɔnkɔrɔ in tiɲɛ k'a b'a ɲini sigidalamaw fɛ maa si kana o kɛwale jugu kɛ bilen o tuma ko mairie yɛrɛ b'i kankɔrɔta waati ani waati ɲama kɔni n'a balana pɔn jukɔrɔ ko mairie yɛrɛ b'i jɔ n'o ye Dawuda alo layidu ta min kɔni pɔn ye sa a janya bɛ t'i jɔ mètre 16 min o y'a janya ye karamɔgɔ Dabatungara n'i y'a largeur cɛtigɛ lajɛ o bɛ t'i jɔ mètre 4 bɔɲɔngo la o tuma min ye sigidalamaw ye a ko dɔwɛrɛ kɔni t'ulu bolo nisɔndiya kɔ bɔn in dilanba n'o ye Madu Jara ye ko a ni ce a ka fasoden ɲuman baara la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Saba Balo ale ka sɛbɛnni don y'a dɔn Madu Jara ni duwakun tɛmɛna an ye cɛ min dɔn a fa n'o tɛ kelen ye u tɛ kelen ye min secrétaire général la présidence Wulale ko Wulale o min hippodrome den la o dɛsɛlen don k'a ka sigida yiriwa yarɔ u cɛ ka jan dɛ kosɛbɛ maaya ye nin ye ni dɛsɛra ka ko dɔ kɛ dɔ n'a kɛ dɔ b'a kɛ Wajibate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Wajibate sɛbɛnfura in bi ko m'a bila bɔli la nin y'a bɔli ko siɲɛ 500 500 ani siɲɛ 30 ye maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Dawuda Sangare Dawuda Sangare ko a k'i k'a dɔn latigɛ min kun bolilen don minisiri kɔrɔ kan Cɔrɔnɔ Umar Ase Jalo i k'a dɔn lafiya bɔda ni fiɲɛ bɔda dir'a ma sabula awa min ye Cɔrɔnɔ ye i k'a dɔn kalo 8 kalo 9 a kun minɛna ni ka taa n'a ye kasobonba la kabini jumadon décembre kilo tile 31 ja tɛmɛnen i k'a dɔn Cour suprême jamana sariya soba kun y'i bolo bɔ a nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ko in kɔni a gɛlɛyara sabula Cɔrɔnɔ As ni maa min bɛ jankɔrɔba in ka wuli ka jɔ dɔn n'i b'a ka kala dɔn a n'a ka cɛsiri jamana ye i k'a dɔn awa sabula san 7 a y'o de kɛ minisiriya la minisiriso min n'a wakili donnen don diinɛ na jalaki minnu kɔni bɔra sariyatigiw fɛ maa tɛ sɔsɔli kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a woloma k'a sɛgɛsɛgɛ k'a sɛnsɛn minisiri kɔrɔ awa Cɔrɔnɔ As Jalo a ko latigɛ min kun bolila ka kasola don sabula dépôt i k'a dɔn n'i y'o mɛn mandat de dépôt sariyatigiw fɛ yen Wajibate i k'a dɔn o ye datuguli da kelen sabula sɔmi kelen don yanni ko ɲɛ ka dɔn sɔmi kelen don awa wari dunko ani wari tununko la a kelen kun tɛ sabula a don jamana faamakɔrɔ caman bɛ yen sɔmi kelen kun t'o la san 7 baara kɔnɔ n'a fɔra minisiri kuturu k'i kɛra sababu ye ka 355,000 dɔn a n'a kunkanfɛ k'i to minisiriya la Wajibate k'a dɔn a bɔ vérificateur général o de kɔni bɔra ko in ka kabini san 2019 a ko wuli ka jɔ ani jateminɛw bolo kan min ye IBK Ala ka hinɛ a ka nin minisiri kɔrɔ in Wajibate i b'a ye k'a fɔ rapport san o san u bɛ sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ jango office central de lutte contre l'enrichissement illicite u k'o ma o clé o fana nana bere banba min ye coro tɔ ye ni ka o sarada sabula ayiwa min ye maa damadɔ bɛ yen o kɔni ye sɛgɛsɛgɛli caman de k'u nɔfɛ sɛgɛsɛgɛli in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin minisiri kɔrɔ i k'a dɔn maire kɔrɔ i k'a dɔn faama kɔrɔ kunnafoni minnu dira sariyatigiw kɔni y'u banba o kan u ye baara kɛ n'o ye Wajibate a ko min ye Cɔrɔnɔ As Jalo ye i k'a dɔn latigɛ in kɔni i k'a dɔn a t'i mɛnna sa sabula ayiwa min ye kalo damadɔ kasobonba kelen kɔfɛ bolo bɔra kan na pewu écoulé o donnama in kama ale ye sɛbɛnfura minnu di ayiwa sariyatigiw ma n'u ye baara kɛ n'a ye Wajibate k'a dɔn dossier 9 a wari kasabi kun bɛ t'i jɔ miliyari 6 sefa wari la ani miliyɔn 90 ani 95 wari in kasabi bɛɛ lajɛlen de kun bɛ tali k'o la min dununa u ka sɛgɛsɛgɛli o tile ka sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ miliyɔn 384 o bɛɛ lajɛlen de ye dugukolo walɛri ye n'o ye a bɔ
bien immobilier min ye so ye so 34 i k'a dɔn ani bâtiment n'o ye immeuble ye o 72 ka taa se i k'a dɔn ayiwa min ye dugukolo gansan ye 139 min ye ayiwa concession rurale o 78 sɛbɛnnikɛla ko u kɔni y'o de sɛnsɛn k'o jateminɛ wajabate rapport in dara wolo min na nin bɛ tali kɛ ka ɲɛsin minnu ma minisuru kɔrɔw b'a la i k'a dɔn jamana cadre kɔrɔw b'a la wajabate i k'a dɔn a nana ye k'a fɔ miliyari 3 ni kɔkɔ ni sefa wari kabini san 2014 u y'o ŋanamu wajabate o waati kelen i b'a ye k'a fɔ kelen kelen na ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen taara jɔ miliyɔn 444 sefa wari maa minnu kɔni n y'a f'i ye cogo min tableau dɔ kun b'a la i k'a dɔn awa cadre belebeleba financier olu b'a la maire kɔrɔ 2 b'a la ani ministre kelen ani préfet kelen i k'a dɔn nafolo kasabi min ni y'a fɔ sanfɛ wajabate i k'a dɔn o jalaki de binnen don ninnu kan min ye ministre Cɔrɔnɔ Asu Jalo ye sɛbɛnnikɛla ko o kile kɔni ye min nɔbɔ a nɔfɛ n y'o fana ɲɛ f'i ye wajabate i k'a dɔn olu sɛgɛsɛgɛli sariyatigiw kɔni y'a kanu sa min ye kasobo yɛrɛ datugulen o de ka kɛ Cɔrɔnɔ Asu Jalo ala kɔni nana ni fataw ye i k'a dɔn fiɲɛ bɔda dira ma sɛbɛnnikɛla ko kalo 9 a y'o de kɛ kasobonba la ayiwa Bamakɔ wajabate i k'a dɔn a welela tile 2 in na k'a fɔ k'a ka taa so taa so in ye jumɛn ye wajabate yalima min ni min fɔra a jɔra a la wa min ni min fɔra a ma jɔ a la wa wajabate bilakun dun ye jumɛn ye liberté provisoire don wa yalima i na wari in sara wa wajabate sɛbɛnnikɛla kɔni ma kɛ sababu ye k'olu sɛbɛn nka min kɔni yelen don Cɔrɔnɔ Asu Jalo i k'a dɔn a seginna a ka denbaya la nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min sɔrɔ ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye wajabate yanni ka tesara premier min i bolo don karamɔgɔ dɔ b'a tun joona joona ne bɛ n tigɛ don l'indicateur de renouveau sɛbɛnnikɛla n'o ye Umaro Ede karamɔgɔ dɔ b'a tun a ko an ka taa stade du 26 mars la sɛbɛnnikɛlaw ko o ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Mahamani Alasani Mayiga karamɔgɔ dɔ b'a tun min ye jamana marabaaw ye k'u ɲinɛnen b'a kɔ wa min ye ni maa kofɔlen ye karamɔgɔ dɔ b'a tun ale de kɔni ye waati jan kɛ stade du 26 mars ɲɛmaaya la nka sɛbɛnnikɛla ko a ko ntolanci yɔrɔ in kɔni nana tiɲɛ kosɛbɛ min ye ntolanci yɔrɔ ye jamana kɔni y'a bolo don a ka wakande kɔnɔ ne ka sefa wari miliyari 7 bɔ k'o don 26 mars la a dilannen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ani ɲɛmaa kura de ka kan min ye ɲɛmaa kɔrɔ kɔni ye n'o ye Mahamani Alasani Mayiga u y'o bɔ a jɔyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko a bɔra directeur la 26 mars la ni ka taa kɛ conseil technique ministère des sports la karamɔgɔ dɔ b'a tora nka a ko o kuma min ye ale ka bureau kɔnɔna mun bɛ 26 mars la dɛ k'o de ka di ale ye o kuma k'ale tɛna i kɔ don la sɛbɛnnikɛla ko a tɛna kɔ dɔ la a bara taa ani yemankan bilen sabu e jɔyɔrɔ kura din bɛ a ma nka min kɔni ye directeur kɔrɔ ye karamɔgɔ dɔ b'a tun ale kɔni bɛ t'i jɔ ni ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw lajɛ wula fɛ ani sɔgɔmada fɛ maa minnu bɛ t'u ka bolimisɛnninw kɛ o kuma a bɛ taa kangari de da u ye a bara taa directeur tɛ ko ye nka min ye directeuriya kɔni a y'o min kɛ ka tɛmɛ ye dɛ o de nafa o ja karamɔgɔ dɔ b'a tun timiya mun b'o la dɛ ani fɛn minnu tun bɛ bila a ye ale ni damu minnu tun bɛ n'a b'o camancɛ la dɛ a dɛsɛ bɛ ni ka jɛ o kɔ sɛbɛnnikɛla ko a bɛ t'i jɔ ni ka a ka bureau da lajɛ hali n'a tɛ se ka don o kɔnɔ a bɛ t'i jɔ ni ka terrain lajɛ ka binkɛnɛ lajɛ ni ka gardien maaw sigiyɔrɔw lajɛ ka bolikɛlaw lajɛ a bɛ se ka bali ka funu ka dusu ta dɛ ne m'a fɔ ye k'a kana na nin yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tun min kɔni waati a kɛmɛ k'o de di bolikɛlaw ma min ale ka waati n'o ma se cɛ o cɛ ne de kɔni taara k'i bɛ t'i ka boli kɛ k'i bɛ t'i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun a bɛ bɔ ni bere walima gɛɲɛ i nɔfɛ o tuma ko kankɔrɔbɔli don wa sɛbɛnnikɛla ko min ye directeur kura mun bɛ o tɛ ni kalama wa min ye jamana marabaaw tɛ ni kalama wa ni dɛsɛbari karamɔgɔ dɔ b'a tun k'o tɛ ni kalama wa a bara ta directeur kɔrɔ ale ka modibo fanga min kɔni ye a ka wajibiya fanga karamɔgɔ dɔ b'a tun k'a bɛ k'o de ka min ye ntolancilaw kan ka taa bila bolikɛlaw kan o kuma ko malikura ko kuma min bɛ ka fɔ o kuma ko malikura wɛrɛ bɛ malikura kɔnɔ dɛ ɲininkali gɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tun min kɔni maa dɔ ye o kuma a y'a ta ɲɛso ma n'o ye CNT o conseil o maa dɔ ye karamɔgɔ dɔ b'a tun a girinna ka da o kan o kuma o y'a yira k'a fɔ e tɛ ne dɔn wa ne bɛ wasabulon kɔnɔ ne ye CNT maa ye o kuma sinna ka tɛmɛ o la a bɛ tɛmɛ o la waati min na o kɛra maa minnu ɲɛna karamɔgɔ dɔ b'a tun olu kɔni sinna ka furuku k'a yira k'a fɔ ko ja a bɛ siran ko maa bɛ siran maa ɲɛ o kuma min kɔni maa dɔ ye a sira filɛ
a kelen filɛ ka siraw ɲɛ i fɛrɛkɛ kun i tɛ hakili sigi nin fɔli fɛ wa i bɛ taa mini naam seg'a kan karamɔgɔ dɔ b'a tungora sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye CNT o baarakɛla min ye o kuma a n'o kɔni ye ɲɔgɔn dala sama sama o kɔni ye tiɲɛ kɔni bɔ ka bin a kɔrɔ Mali bɛ ale bɛ baara min na Mali ka jɔnjɔn kɔnɔna la o kuma a b'a da a man kan ale ni maa ka nin kuma sama ale bɛ ka boli yɔrɔ min na o ye Mali ka farikoloɲɛnajɛkɛyɔrɔ ye ale bɛ ka baara kɛ Mali bulonba kɔnɔna la munna maa bɛ n'i jɔ ale kunna ko ale ka taa ka bɔ yen o kuma k'a kunkolo de tɛ wa a n'o ye ɲɔgɔn dala sama o ɲɔgɔn da sama sama dɛ maaw de nana jɔ k'a lajɛ maaw y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni nin ye fugari ye bɛɛ kɔni tigɛra la o waati karamɔgɔ daba tungara min kɔni ye k'a buruja ni k'a nɛni nka o n'a ta o ta min kɔni ɲɛmakura min bɛ karamɔgɔ daba tungara o ma kala don a ɲɛna ka bɛn n'o ye sɛbɛnnikɛla ko n'o ye o de a ko ɲininkali de bɛ kɛ ɲɛmakura min bɛ bi ani ɲɛmakura n'o ye Mahama ni Alasani Mayiga u bɛ bɛn bɛɛ la wa walima ministère de sport maa dɔ de b'a kɔfɛ wa n'o tɛ a bɛ ka ko min ta ka sigidalamaw sɛgɛrɛ ni ka farikoloɲɛnajɛkɛlaw sɛgɛrɛ karamɔgɔ daba tungara ni maa t'a kɔfɛ abada ko nin tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ yan Mali kura wɛrɛ Mali kɔnɔ yan o kuma k'an bɛ taa min o de ko o kuma min ye Musa Atayɛri ye a ko n'a t'a kalama ka bɔ a kalama n'a ma wuli ka jɔ 26 mars kɔnɔna ko kɛlɛ dɔ bɛ wuli don dɔ kɛlɛjuguba yarabi Ala m'an kisi la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ o de ale ka sɛbɛnni don Jabate naamu directeur kɔrɔ e bɔra yɔrɔ min ni hali bi t'i banba ye malo dulokiba de bi don a kana don dɔ la ni directeur kura m'a ɲininka o ma fɛn fɔ a ye a ma dɔgɔya nin ye jama ɲɛna jama y'a buruja a bɛ yen bila hali maa t'o fɔ a ye nin tɛ kɛ Mali kura kɔnɔ bilen koyi e b'i fɛ n'i labɛn ka tɛmɛ i ɲɔgɔnna bɛɛ la walima n'i labɛnnen bɔra i ka to cɔngɔlen i b'a fɔ ko tile o la i senfa joona i ka se Kuku Couture la Kuku Couture ale ye atelier de couture ye min sigilen bɛ Bamako Fajigi la 200 mètres b'ale ni Korofina mairie ni ɲɔgɔn cɛ n'i ko i ka fini kalako ɲuman i teliya joona i ka se Kuku Couture la fini modèle bɛɛ lajɛlen o bɛ kalan an fɛ yan nɔ la n'i bɛ fɛ ka kunnafoni ta i bɛ weleli kɛ 75 0 ani 6 14 39 wa aw bɛ se k'an sɔrɔ ni numéro kelen na WhatsApp sanfɛ Kuku Couture k'an ka client ka fini kala k'a k'u sago ye